अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिलाल के आते ही आयशा खातून 5 औरतों को भी भूल गई, नेगेटिव कमेंट्स को भी भूल गई, अमना पिरनी को भी भूल गई और मुमना मिसनी को भी भूल गई और जी अम्मी जान को भी भूल गई और ख़ुद को भी भूल गई और बेबी चची को भी भूल गई, जिनको खामोश करवाने के लिए उन्होंने उनके आगे हाथ जोड़े, उनके तरले किए, उनके पाँव पकड़े, उनको कॉल्स पे कॉल्स खड़काई और उनको कहा कि अल्लाह का वास्ता है आगे कुछ मत बोलना, जितना बोल लिया बस यहीं पर रुक जाओ। मैंने माना कि मेरी बहन की गलती थी, हैं आप लोग मासूम थे, बेगुनाह थे, बेकसूर थे। हमारी लड़की जो है इसने आप लोगों को धोखा दिया और आपके छोटे नन्हे मुन्ने बेटे को चीट किया। तो सब कुछ भूली बैठी थी। आज बड़े दिनों के बाद इंस्टा पे आई, तशरीफ़ लाई मुहतरमा बड़ी तमीज़ के साथ, बहुत तमीज़, धीमा लहजा, मीठा मीठा लहजा, मुंह से फूल झड़ रहे थे, जहाँ पे आग के शोले निकलते थे वहाँ पे फूल झड़ रहे थे और कोई नेगेटिव बात नहीं की, कुछ नहीं किया। और क्या कहा कि आप सब ने मेरे भतीजे इब्राहिम का जो मैंने वेलकम किया आपको बहुत पसंद आया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जी ये जितने नाम मैंने गिनवाए हैं जो इसके फेवरेट हैं, जिनके बगैर ये सांस नहीं लेती थी, ख़ास तौर पे आमना पीरनी जो सुबह सुबह उठते ही पहली कॉल आमना जी की आती थी, उन सब को वो छुट्टी छुट्टी करवा दी हैं बिलाल भैया के आते ही। हैं ऐसे तो ना करे ना आशा जी, इतनी जल्दी तो मैं कहती हूँ गिरगिट भी रंग नहीं बदलते जितनी जल्दी आपने रंग बदल लिए, बल्कि पार्टी बदल ली आपने तो। हैं तो गलत बात है। कम अज़ कम अपनी पीरनी बहन को तो इस तरह ना सड़ाएं ना जलाएं। आपको तो पता है कि वो समीना बिलाल के नाम पर कितना तपती है, कैसे उसके डेले बाहर आ जाते हैं। तो उसको तो उसके जज्बात का तो ख्याल कर लेती ना आप। आपको पता है आपकी बहन कितनी नाजुक है, कितने छोटे से दिल की है, टिन्नी सा उसका दिल है। पिछले 1.5 साल से आपने उसके लिए कितनी आवाज़ उठाई, उसके हक़ में आप बोल बोल के अब यही हमें कहती रही कि मेरी बहन को कुछ मत कहा करो, मुझे जो कुछ कहना है कह लो, बस मैं ना अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। जब मेरी बहन को कोई कुछ कहता है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं अपने ना होश व हवास खो बैठती हूँ, मैं सुध बुध खो बैठती हूँ और मेरा दिल करता है कि उस बंदे के मैं ना बाल नोच लूँ, अपने लंबे लंबे नाखनों से उसका मुंह चीर लूँ जो मेरी बहन के ख़िलाफ़ कोई बात करता है। तो इतनी जल्दी जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, रंग रूप बदल गए हैं। इतनी जल्दी तो आसमान भी नहीं रंग बदलता आयशा जी। तो असल में आप ये हैं, रियलिटी आपकी ये है कि आप पार्टियां बदलती रहती हैं, मौका मुनासिबत देख के आप पार्टियां बदलती रहती हैं। और अब आपके फेवरेट हो गए हैं आपके भैया बिलाल। हैं भैया बिलाल जिनकी ज़ौजा मुहतरमा को पिछले 1.5 साल से आप फुड़काने की पूरी कोशिश कर रही थी, तड़पाने की है पूरी कोशिश करती रही, और आपने क्या क्या नहीं किया। इतने पैसे खर्च किए, इतना टाइम लगाया, इतनी एनर्जी वेस्ट की और इतने वो कहते हैं ना कि घटिया घटिया किस्म के कंटेंट बनाए जिसमें सही जो है ना फील करवाया गया कि देख लो मुझसे दुश्मनी का बदला है। अगर मुझसे दोस्ती रखती जर्मनी की चिड़िया, सोनू सिस्टर तो गुजरावाला की चिड़िया कहती हैं ना, मैं जर्मनी की कहूँगी क्योंकि अब वो जर्मन हो गई है, जर्मन ठीक है। तो उसको जलाने सड़ाने के लिए आपने कितनी मुशक्क़त की ना, कोई मौका आपने हाथ से जाने नहीं दिया। यहाँ तक कि आप बूरबानी था ना, हाँ वहाँ भी चली गई और आप नारान कागान कहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ में आप चली गई, वहाँ पे आपने पता नहीं क्या क्या स्टंट्स किए, अपनी जान को ख़तरे में डाल के आपने ये दिखाया कि तुम तो स्कर्दू गई थी ना तो तुम चीखें मारती थी। तुम ऊंचाई से डर गई थी, पहाड़ों को देख के डर गई थी। ये देखो आशा कितनी दलेर है, हैं हमसा हो तो कोई सामने आए। आपने क्या किया था, हैं वहाँ पे आपने पैराग्लाइडिंग और पता नहीं क्या क्या आपने किया।
اور آپ نے پھر اپنی امی سے کہلوایا کہ امی بتائیں آپ کی بیٹی کتنی دلیر ہے۔ امی نے کہا میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا تھا عائشہ آپ کو دیکھ کے، ہے میری بچی تو تم ایک میرا واحد سہارا ہو میری بچی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا۔ تو اب تو امی نے بھی پارٹی بدل لی ہے، امی بھی کہنا شروع ہو گئی ہے کہ میری تیاں نہیں کمیاں مینوں آرام نہیں کرن دینیاں۔ تو میری پیاری بہو اب تم آ گئی ہو تو مجھے جو ہے نا تھوڑا بہت ریسٹ جو تم کروا رہی ہو، تمہارا بہت شکریہ، میری بچی جیتی رہو۔ تو سب کے حالات جذبات بدلے ہوئے ہیں، اور سب جو گھر کے لوگ ہیں، گھر کے افراد ہیں، ڈرے سہمے ہیں، اور کوئی کسی بل میں چھپ گیا ہے، کوئی کسی بل میں چھپ گیا ہے، اور وہاں پہ جو ان کی سابقہ فیورٹ بھابھی جی ہیں جن سے کبھی ان کی لڑائی نہیں ہوئی، اور انہوں نے اپنی کیا کہتے ہیں اپنی بھابھی کی ملی بھگت سے اور ان کی صلاح مشورے سے ان کو الگ کیا، لیکن جان بوجھ کے کنٹروورسیاں بنائیں تاکہ جاتے جاتے کیا کہتے ہیں بڑی بھابھی کو خوب فائدہ ہو اور گھر کے فرنیچر کے لیے تھوڑے پیسے اکٹھے ہو جائیں۔ تو خوب مل جل کے دونوں نے نند بھابھی نے کنٹروورسیاں بنائیں، اور کبھی بلال کو بولا آپ نے کہا کہ آ جاؤ گھر خالی کروا لیا، اور کبھی جو ادھر سے ویڈیو اپلوڈ ہوئیں آپ ہی کے سامنے آپ ہی کے سامنے آپ کے بڑے بھیا نے ویڈیوز اپلوڈ کی کہ ہائے ربا ساڈے سر تے بجلیاں گرا دیتیاں نے، سانوں تے اس گھر جان دا بول دیتا گیا۔ تو یہ دونوں بھائی ہیں، ان میں فرق دیکھ لیں، ایک بھائی ہے جس نے اتنا کو گندا کانٹینٹ بنایا جب گھر خالی کیا ہے، کیا اس نے تماشے نہیں لگائے، ٹٹیاں پوٹیاں تک اس نے گنوا دی، آخری کھانے ناشتے پانی رات سویر اور اس نے پتہ نہیں کیا تماشے نہیں کی۔ اور پھر جب نئے گھر میں شفٹ ہوا تو وہاں پہ بھی یہی پہلی صبح پہلی رات پہلی نیند پہلی گروسری پہلا پتہ نہیں کیا انہوں نے کانٹینٹ نہیں بنایا۔ وہیں پہ بلال کو دیکھ لیں، نہ پہلی گروسری، نہ پہلا دن گھر میں، نہ پہلی ٹٹی پوٹی گھر میں، نہ پہلی رات بیڈ روم میں، کچھ بھی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں فرق، اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پہ آ بھی رہے ہیں نا تو کم از کم کام تو ڈھنگ کا کرے نا، کام تو ڈھنگ کا کریں کہ کسی کو کوئی فائدہ ہی ہو جائے، اگر آپ آ ہی گئے ہیں تو دو چار بندوں کو کوئی فائدہ ہی پہنچا لے۔ تو اب دیکھ لیں وہ باہر سے بندہ آیا ہے تو اس نے کس طرح کا کانٹینٹ بنایا ہے کہ اپنے گھر کو کس طرح مس کیا جاتا ہے، گھر کی اہمیت کیا ہے، ماں کی قدر کس کو کہتے ہیں، بہن بھائیوں کی قدر کیا ہوتی ہے، یہ چیزیں اس کے کانٹینٹ سے ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں، جس سے پردیس میں رہنے والے لوگوں کے دل خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی ان لوگوں کو کی ایک تو وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو لگتا ہے کہ دنیا کے ہم ہی اوکھے ترین لوگ ہیں، اور ہماری سب سے زیادہ جو ہے مشکلات ہیں جو ختم نہیں ہوتی، جیسے ان کی سابقہ چہیتی بھابھی نے صرف اور صرف موبائل لینے کے لیے گولڈ سیل کر کے دکھا دیا۔ مطلب عجیب سی بات ہے نا، عجیب ہی گھٹیا ترین کانٹینٹ بنایا نا، اس سے گندا کانٹینٹ کیا ہو سکتا ہے آپ بتائیں۔ تو وہ بیچاری اتنی بیچاری مجبور ہوئی پڑی ہے کہ اب شور کو جھاڑو پکڑا دیا ہے کہ شور جی جھاڑو لگائیں، اب اور تو کوئی کانٹینٹ ہے نہیں، تو میں پڑ جاتی ہوں بیڈ پہ، میں کر دیتی ہوں بہانہ بیماری کا، اور کرتے ہیں کیش پریگننسی کو۔ تو یہ حالات ہیں۔ اب سمینہ بھی کئی دفعہ بیمار ہوئی، بڑی سیریس بھی ہوئی، اور کوئی خاص کانٹینٹ نہیں بنایا گیا، آپ نے دیکھا۔ تو بڑے مجبور ہو کے بیچاروں نے ایک دو بار ہم سے یہ بات شیئر کی۔ بہرحال جی آج عائشہ کے رنگ روپ انداز سب کچھ بدلے سے نظر آئے مجھے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس پہ بات نہ کریں۔ عائشہ پھر 5 عورتوں کو بھول نہ جائے، میں کہتی ہوں عائشہ ویسے بڑی غلط بات ہے، اپنے بلال بھیا کے آتے ہی تم نے ہمیں بھی بھلا دیا، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نا میری بہنا۔ تو دیکھ لیں پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ پیار ہے، اس کو پیار، میں اس کو پیار کیسے کہہ سکتی ہوں آپ بتائیں نا مجھے، یہ کیسا پیار ہے جو صبح کسی کے ساتھ، شام کسی کے ساتھ، رات کسی کے ساتھ۔ تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب یہ کچن ود آمنہ کے گھر لے کے گئے تھے ناشتہ، نیکسٹ مارننگ جب ان کی شادی ہوئی تھی، عائشہ میں ڈلی جا رہی تھی جیجو پر، جیجو کی بغل میں جو کرسی لگا کے بیٹھ گئی تھی، اور بس نہیں چل رہا تھا کہ بہن اور جیجو کا جو چینل ہے راتوں رات وائرل کروا دے۔ تو مجھے اچھی سے یاد ہے کہ جب یہ واپس آئے نا ناشتہ دے کے، تو بلال نے کہا ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، اور چینل کو فالو نہیں کیا تو ابھی فالو کر لیں، تو اس نے کہا
अपने जीजू का नाम लिया है, कोकाफ के जिन, उसका भी चैनल फॉलो करें, इसका भी चैनल फॉलो करें, उसका, इसने सारे फेवरेट चैनल जो है ना उस टाइम उसके वो फेवरेट थे, अभी भी वही थे चंद दिन पहले तक। तो बिलाल ने फिर कहा जी जी बिल्कुल आप आशा लाइफ स्टाइल को भी फॉलो करें, सबको फॉलो करें, क्योंकि भाई बड़े खुले दिल का बंदा है ये और साफ़ नीयत का बंदा है ये। इसकी नीयत में ना मुझे खोट नज़र नहीं आता। हाँ कुछ कुछ चीज़ें उसकी हैं अपनी बहनों जैसी, जैसे अपनी बात मनवाता है। ख़ास तौर पे कई बार मैंने देखा है कि समीना की बात को वो कोई ख़ास अहमियत नहीं देता, हर बार नहीं, कभी कभी। जैसे अभी जर्मनी में शॉपिंग की तो समीना की बात नहीं मानी, और कई बार पैसे का जिक्र कर देता है, इतना ख़र्चा हो गया इतना। हाँ वो एक नेचुरल सी चीज़ है, लेकिन समीना इस तरह की बात नहीं करती। तो थोड़ा जो है ना वो टच आया है इनमें अपने, ज़ाहिर बात है औलाद हैं जिनकी, उनकी थोड़ी बहुत तो उसमें उस नज़र आना है ना अक्स। तो अम्मी जान ने भी पार्टी बदल ली है जी, अम्मी जान को भी सुकून मिल गया, राहत मिल गई, बेड पे आराम से सो रही हैं, अपने पोते के साथ खेल रही हैं, उन्हें और क्या चाहिए। और जी इब्राहीम का वेलकम, भाई क्यों, क्या उसके साथ अनफा नहीं थी, समीना नहीं थी, भाई सबका वेलकम बोलो ना। इब्राहीम का वेलकम किया, इब्राहीम का, मुझे इब्राहीम को अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे, जीता रहे, नेकी वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला उसको अता फरमाए। लेकिन बाकियों को भी को मेंशन करने में क्या मतलब दिक्कत है। तो वो दिल में जो एक अब क्या करूँ मैं, जो कांटा चुभा हुआ है ना, समीना है तो कांटा ही ना, अब चुभ गया, अब निकलेगा नहीं ये, तो वो फिर दर्द तो करता है ना, है तो चाह के भी अनफा और समीना का नाम लेना, मतलब चाह भी रही हो ना तो थोड़ा उसको दिक्कत महसूस होती है। बहरहाल हमें भूल न जाना, आशा दीदी याद रखना अपनी दुआओं में हमें, है तो मुझे अब अंदाज़ा हो चुका है कि जब तक भैया जान है आप 5 औरतों का जिक्र नहीं करेंगी। मुझे पता है अब आप इसी तरह समझदार अच्छी बच्ची बन के हमारे सामने आएंगी और अच्छा कंटेंट लाएंगी। हमें पता चल चुका है कि घर में एक मर्द आ गया है जो आपको ज़्यादा खुल के सांस, जिसकी वजह से आप ले नहीं पा रही हूँ। बहरहाल जी ये था आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये इंस्टा पे स्टोरी लगाई है इन्होंने कि मैं बीमार हूँ तो मेरा व्लॉग जल्दी आएगा वगैरह वगैरह। और मेरे प्यारे भैया बिलाल को आप फॉलो करें, मेरे फेवरेट चैनल लाइव विद बिलाल के अंदर मैं आपको नज़र आऊँगी, अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे। लाइव विद बिलाल को भी फॉलो करें, लाइव विद बिलाल की वीडियोस को भी इंजॉय करें। और बस क्या ही कहने, मैं कहती हूँ क्या ही कहने, अच्छी बात है, भाई है, मोहब्बत का इजहार करें। लेकिन बाकी भी सब आपके रिश्तेदार हैं, मरियम भी आपकी बहन है, अली भी आपका भाई है। हर इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, और रिश्तों को इसी तरह ही कबूल करना चाहिए। लेकिन आपने जो मरियम की पीठ में खंजर घोंपा ना, और जो अली के साथ आपने किया, वो तो सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। पीरनी के साथ तो फिर भी आप ठीक हैं, मोमना के साथ भी, लेकिन ये जो दो बंदे, और ख़ास तौर पे वालिदा के साथ भी आपने कुछ अच्छा नहीं किया मोहतरमा। तो टेबल उठवा के आपने कहा क्या किया, हालांकि अम्मा के जोड़ हिल गए थे और अम्मा बीमार पड़ी हुई थी, मरियम की वीडियो में हमने देखा। बहरहाल जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।